आज गोटे बहुत सुंदर कहानी आपन को कहबी कहानी नुह एटा सत कथा मु मनस्विनी आपन स्वागत करछि मो ब्लॉग मनस्विनी ब्लॉग रु जय जगन्नाथ। बहुत सुंदर कथा टे कहूछ निछक सत कथा टे कहूछ कहले देखी को मंदिर रे मंगल आरती हुएनी सबु मंदिर रे मंगल आरती हुए किंतु बांके बिहारी मंदिर रे वृंदावन रे मंगल आरती हुएनी को दिन हुए ना केवल जन्माष्टमी रे हुए अन्य दिन मानक रे हुएनी सेही ऊपर गोटे कथा आपण मानक आज सुनाउछि। जड़े गोपाल माने गाय चरती से गौड़ घर पिला से वृंदावन रे रुहंती से भगवान को बहुत भल पाती सब माने तांकु तमे जहाँ भी कहबो भगवान को काम से करेंगे किंतु भगवान काम छड़ा से किछि काम करंतनी सबुदिन वृंदावन रे से भगवान को जो मंदिर ता चारिपाख ओଳାଓଳି करती आउ सेठी अपेक्षा करती आउ भगवान को सेवा करती आउ जहाँ प्रसाद मिले खाती से दिने तांकर जो भगवान को जो पूजती पंडित से देखिले ए पिलाटी सबुदिन ये भगवान को सेवा कर गोटे परमानेंट काम देदेवा ताक कहले कहले अरे बाबा आउ तू गाय चरेबू ना कहा गाय ना ठाकुर गाय मंदिर गाय ना हाँ मु चलेबी सबुदिन से गाय नहीं कि चरेबा को जाए गाय पलंग सहित गाय रुहे से खाए भगवान को प्रसाद खाई के जाए आउ खरा बेल को पंडित कौन करते जो भोग लगा हुए ताकू ता पाखु पठे दियंती से खाई दिए और संध्या बेल को आसिले पुणी भगवान को प्रसाद जो जहाँ हुए खाए आ दिनकर कथा से जो गाय चरवा को जाइए से आसी 2टा बाजिगला बहुत डेरी भी हो गला बहुत भोक कला तेणु से विरक्त हो कहते आज कौन पंडित मो खाया पठे ना पंडित पठाते किंतु से भगवान प्रसाद ना से भगवान को कहते आज कौन तोर खाଇବା मत दबार बेल हैनी एत बेल है मत भोक है मत विरक्त लगे एत बेले दूर शुभुची माने डाकुचन ना धरी ए गोविंद डाकुचन से अनेला बेलू जे पछपट को अनेला बेलू किसी देखा जाए कि जो गछ मूले सी आसी खाए से गछ मूले देखला गोटे नाली कपड़े घोड़ा है खाद्य थुआई से जाए देखला बेलू जोर भोक होना से देखला से कहीं नहांती कपड़ा टेकिदेला कपड़ा टेकिदेला बड़ थाली बहुत प्रकार खाद्य सजाई से भाविला कि आज बोधे भगवान पाखे बहुत प्रकार भोग लगी कराई से डेरी है पंडित पठेबा को डेरी कर सब आसी खाइला बसी मन खुशी रे खाईदेला गोटे संध्या बेलू जाई पहुँचला नाली कपड़ाटा ये जो घोड़ा है थाली नहीं देला पंडित को फेरेला कहले ये कपड़ा थाली ये कपड़ा तो भगवान को कपड़ा ये थाली भी भगवान खाती तुम पाखे केमती आसला ना तुम कौन ये गोविंद कहूँ तुम कौन जापार पंडित तुम पर निजे पठेल आउ ये कपड़ा घोड़े ना थाली ना मु पठेली तापर सी जापारे जे भगवान निश्चिंत नहीं कि जाइछंती आउ एते प्रकार खाद्य नहीं आज तो एकादशी किंतु मु रोसई करनी तो भगवान ये सब नहीं कि केमती गले ता पाखु से भावला ये कितने बड़ भक्त तापर से कौन कला ना तांकू से जो गोविंद को कौन कला ना कहला ताहले तू आउ काल ठारू गाय चरिया जीवुनु तो ये भगवान का जो रात्रि प्रहर माने प्रहरी काम करू से कहला हौ मु करी आठ कहला क्या छाड़बुनु राति जो पूजा सर कबाट बंद हो तो क्या भितर को छाड़बुनु ये जगी रही जगिकी रहा ठीक अधराति मंदिर भितर भगवान बाहर सी ये बहुत सरल गोविंद बहुत सरल तेणु जो से बाहर गोविंद कहला तुम्हें कुआड़े जाऊच तुमको परा जगिया मत पंडित कहते भितर क्या छाड़बनी भगवान हसुँच कहते केते सरल हृदय यार तेणु से कहले अरे मो मंदिर मु जुआड़ को जापरि तू मत कहीं छाड़ुनु ना 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 जमा छाड़बी पंडित मना कर जमा क्या छाड़बी ना रे मु जीवी निधि वन को मोर रास क्रीड़ा करने आउ सबुदिन जाए तू मत छाड़े ना हो पारनी मत से कहते जगिया तुम जदि पलैब आ ठीक टाइम न आसब तापर मु मंदिर में क्या जगिबी तापर भगवान ताको बहुत बुझी सुझी कहले मु निधिवन जीवी आ तू मो सांगे चाले तू बाहर रहबू मोर रास क्रीड़ा सैले मु ते आम सांग ही पुणी मंदिर भर पलि आसा सकाल दिन पंडित आसवे से भर थी आ कौन तो ये व्यस्त हो कहीं छोटी कहले ये भगवान को पूरा सांग भाया देखते ना ये कहले चलो 2 जन जाक सांग ही गले भगवान निधिवन भर को पलैले तेरे पाँता है गोविंद बड़ बाटे डाकिला
हे ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ, हे ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ, ଏ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ, ପୁରା ଚିଲଉଛି ପକେଇକିରି, ଆସ ଡେରି ହେଇଗଲା ଡେରି ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ଭଗବାନ ବାହାରିକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବାଟରେ କାହିଁ ଡାକୁଥିଲ ନା, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ତମେ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଯିବ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାହେଲେ ମୋତେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେନି, ମୋ କାମ ନେଇଯିବେନି, ତମେ ଚାଲ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଧରିକି ଆଣିକି ଆସିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆଇଲେ, ଆସିକିରି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ। ସେଠୁ କବାଟ କଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାହାନ୍ତାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେବ ନା, ସିଏ ସେଠୁ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରିବାକୁ। ଇଏ ଜଗିଛି ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତ ଏବେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେଇପାରିବନି ନା, କ'ଣ ପାଇଁ? ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସବୁଦିନ ହେବନି, କାହିଁକି ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କରୁଛୁ? ନା 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 ନା, ଭଗବାନ ତ ଏଇନା ଆସିଲେ, ଏଇନା ଆସିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ନିଧିବନ ଯାଇଥିଲେ ରାସକ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ, ଆଉ ତମେ କେମିତି କରିବ ଆଳତି? ପଣ୍ଡିତ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ଆଉ ଭଗବାନ ତାକୁ ନିଜେ ଥାଳି ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବାକୁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଥାଳି, ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିଲେ ସତ୍ୟ ତ ଭଗବାନ ମାନେ ଇଏ କେବେ ମିଛ କଥା କହୁନି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ସତ କଥା କହୁଛି। ତାପରେ କହିଲେ ନା ଭଗବାନ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ନିହାତି ଶୋଇବେ କିଛି ସମୟ, ତାପରେ ଯାଇ ହେବ। ସେତେବେଳକୁ ଆସି ଦ୍ୱିପହର ସମୟ ହେଲାଣି, ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ୱିପହର ଭୋଗ ଦିଆହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁକା ସେଇ ଦିନଠୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯେ ଭଗବାନ ତ ପଣ୍ଡିତ ନିଜେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଜି ଭଗବାନ ତ ସବୁଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତ ନ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରିଦେଉଛୁ, ସେ ତ ପୁଣି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଦରକାର ନା। ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ତ ଶୋଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଉ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ହୁଏ, କାରଣ ସେଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଛୋଟ ବାଳକ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ସେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି, ସେଇଦିନଟି କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୁଏ। ସେଠୁ ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୁଏ ନ ହୁଏ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସେ କେତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ମୁଁ ଡେଲି ଭୋଗ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଏତେ ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉଛି, ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଦେଖ ଇଏ ଗୋପାଳ ଆଉ ଇଏ ମାନେ ଗୌଡ଼ ଗୋବିନ୍ଦ, ସେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ସେ କରିପାରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ। ଆଉ ଏଇଥିରେ କିଏ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ସେଇଦିନଠୁ ତାର ଚାକିରି ସେଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଲା, ତା ଜୀବନ ସାରା ସେ ସେଇଠି ରହିଲା, ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତା ଆତ୍ମା ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଶେଷ ସମୟ, ତାର ତ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଏକା ଥିଲା ନା, ତା ଶେଷ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହିଁ ମନ୍ଦିର ବହନ କଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମିଶିଗଲା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସରଳ ହୃଦୟ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲେ ନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛେ ନା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ କଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥା ଯଦି ସରଳତା ହିଁ ଥିବ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ଯଦି ରହିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତା ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବନି। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ନା, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଦେଖିନା ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହୁନି ଆମେ ଏତେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଆମକୁ ଫଳ ମିଳୁନି, କିଛି ହେଉନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସରଳ ଆଉ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ତୁମର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଦରକାର, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ତୁମଠାରୁ କିଛି ଆଶା କେବେ ଭଲ ପାଇବା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ତ ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ନିହାତି ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେମିତି ଯେମିତି ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ କୌଣସି ରିଲେସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ରିଲେସନ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ଭଲ ପାଇବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିରକ୍ତି ନାହିଁ। ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଖୁସି ରହନ୍ତୁ, ପରିବାର ସହିତ ରହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।